नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभागर 61तम आभासी पाठचक्र कलाहांडी जिल्लार उपस्थित थिबा समस्त पदाधिकारी, आजीवन सदस्य, निमंत्रित सदस्य तथा स्वामी विवेकानंद अनुगामी मानू मु भारत भूषण मुन कलाहांडी जिला शाखा तरफ शुभेच्छा अभिनंदन तथा सादर प्रणाम जनाऊछि। शीतुआ सकाळर घास उपरे मुक्ता परी टोपा टोपा काकर बिंदु, नील आकाशर चांदुआ तले धला धला बौद्धंक मेला, नई पठारे काशतंडीर महोत्सव, जन्नी फुलर अगणा भली प्राकृतिक सौंदर्य भरा परिवेश रे धरापृष्ठ को ओह्लाई आसे शरत। एही शरत ऋतुरे आश्विन मासर कृष्ण पक्षर मूलाष्टमी ठारू आश्विन शुक्ल दशमी पर्यंत 16 दिन व्यापी माँ शक्तिंकर पूजा उपासना करा जाय थाए। एही शारदीय दशहरा रे मांकर आगमन को तार समस्त संतान चातक भली चाही रहिथांती। समस्त देवता जेतेबेले महिषासुरर अत्याचार रे संतृप्त होई ब्रह्मांकर शरणापन्न हेले, तीनी देव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वरंक परामर्श रे समस्त देवता तेज सम्मिलित करी कात्यायन ऋषि आश्रम रे यज्ञकुंडरू माया बीज द्वारा माँ दुर्गा को आह्वान कले एवं देवी दुर्गा प्रकटित होइथिले। समस्त देवता निज निज आयुध माँ दुर्गा को प्रदान कले एवं माँ सिंहवाहिनी होई महिषासुर को वध करथिले। एही परिप्रेक्षी रे आजिर आभासी कार्यक्रम जा देवी सर्वभूतेषु मां को समर्पित। आमर परम सौभाग्यक्रमे आजिर आलोचक होउछंती श्री कैलाश चंद्र नंद, अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवगढ़ तथा आजीवन सदस्य स्वामी विवेकानंद लोक संसद कटक जिला। अनुरोध रखिबी प्रारंभिक संगीत गान करिया पई चिदानंद पंडा महोदय को। चिदानंद पंडा महोदय। जय माता दी। माता जिनका याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत तेरा नी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। सारे गम है एक ठिकाना सारे गम के मारों का। हो रास्ता देख रही है माता अपनी आँख में तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख में तारों का। हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को कहते जाओ, तुम मत देखो अपनी पाँव के छालों को, अपनी पाँव के छालों को। हो मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद जयानंद पंडा महोदय, आपण अति सुंदर भाव सुललित कंठरे माँ भजन गान करथिले। निश्चित भाव माँ कृपा आपण वर्षा हो। धन्यवाद। विवेक बाणी पठन करने मु अनुरोध करी मोहन चरण विशी महोदय को। मोहन चरण विशी महोदय। मोहन चरण विशी महोदय। विश्वरंजन सर जदि अच्छा विवेक बाणी पठन करेंगे। भाग्यवान भाई अच्छा मोहन भाई नहांती। आज्ञा विवेक आज्ञा आपण पढ़ी दियंतु। आज्ञा जय श्री राम। विवेक आज्ञा आपण पढ़ी दियंतु। पढ़ दौचे घंटा घंटा बजाई रीतिमत चित्कार करी भजन कीर्तन करी ठाकुर पूजा कले किसी फल मिले नहीं। ठाकुर आसी साक्षात दियंती नहीं, बरं आर्त असहायर सेवा करी शिख। एक सर्वदा मन रख जे मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। जय गुरु आज्ञा। धन्यवाद सर। वर्तमान आज 61तम आवासी पाठचक्र रे कलाहांडी जिल्लार शीर्षक स्वाभिमान माटी यही पाठचक्र आलोच्य विषय जा देवी सर्वभूतेषु। यही पाठचक्र रे सभापतित्व करने नम्र निवेदन रखी श्रीयुक्त विवेकानंद ठाकुर महोदय को तांकर परिचय प्रदान करुछि। श्रीयुक्त विवेकानंद ठाकुर जड़े उदारवादी, आध्यात्मिकवादी, राष्ट्रवादी मनीष। अमोहमणि महाविद्यालय कलमपुर प्राक्तन अध्यक्ष, अवसर प्राप्त प्राध्यापक ओडिया विभाग, जड़े दक्ष अध्यापक, छात्रबसल शिक्षक तथा विभिन्न संगठनर दक्ष कार्यकर्ता, सामाजिक संगठक, स्वामी विवेकानंद लोक संसद कलाहांडी जिला शाखार प्राक्तन विचारधारा विभाग प्रमुख, प्राक्तन संपादक तथा वर्तमान स्वामी विवेकानंद लोक संसद राज्य विचारधारा विभाग कोषाध्यक्ष अटंती। अनुरोध करी सभापति महोदय को से आलोचकों परिचय प्रदान पूर्वक कार्यक्रम को आगे नेवा है। श्रीयुक्त ठाकुर महोदय। जय जगन्नाथ। स्वामी विवेकानंद लोक संसद कलाहांडी जिला शीर्षक स्वाभिमान माटी 61तम पाठचक्र। आलोच्य विषय होछि या देवी सर्वभूतेषु। आज आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि ए पार्वण सुअवसर रे समस्त श्रोता मंडली को अभिवादन स्वागत। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद कलाहांडी शाखार सभापति माननीय इंजीनियर
निरंजन प्रधान जी सभापत्य करने कथा ए आवश्यक कार्यक्रम परिचालना तांको द्वारा ही था किंतु कौन अनिवार्य कारणवशतः से उपस्थित रही पारे ना पार्वणर पर्व आरंभ हो जाइछि। आज माँ को पूजा आराधना द्वितीय दिन माँ को ब्रह्मचारिणी भाव भारतीय आर्य संस्कृति परंपरार क्यों आवाहमान कालरू शक्ति पूजा पारंपरिक रीति प्रचलित ओडिशार प्राय प्रत्येक जनपदर ग्रामांचल रे शक्ति आराधना हो आसुछि। विभिन्न ग्राम रे विभिन्न नाम रे बटवृक्ष तले बा पिपल गछ तले कला मुग्नि पत्थर स्थापन करी तेल सिंदूर दे माँ को देहुरी बा पूजारी माध्यम रे पूजा करा जाय आसुछि। लोकों का आस्था और विश्वास को पाथेय करी जनसाधारण माँ को पूजा आराधना करी आसुछंती। अवश्य बलि प्रथार पारंपरिक रीति रे आज मध्य प्रचलित आम कलाहांडीर भवानीपाटना ठारे महानवमी तिथि रे माँ माणिकेश्वरी छत्र यात्रा अवसर रे जो बलि प्रथा प्रचलित हो आसुछि ताहा जनसाधारण विश्वास और आस्थार प्रतीक बोली कहबाकू हबो। यही विषय रे अनेक अनेक प्रकार जुक्ति करी थांती तथापि लोकंकर विश्वास को स्वीकार करा जाई परिबो नाही। मां को सत्ता सर्वभूत विद्यमान शक्ति बिना संसार चली पारिबो नाही। आमे यही शक्ति को विभिन्न नाम रे विभिन्न स्थान रे पूजा करी आसुछु। ए विषय रे एक सुंदर आलोचना आमार आलोचक माननीय पंडित कैलाश चंद्र नंद महाशय उपस्थापित करिवे। से आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद आजीवन सदस्य तथा स्वामी विवेकानंद लोक संसद द्वारा परिचालित SVLS गीता स्वाध्याय विभाग संयोजक छंती। प्रत्येक दिन जहाँ आम सकाल 5:30 रु 6:30 पर्यंत से गीता शुणी थाउ। कटक केंद्रीय विद्यालय रे संस्कृत अध्यापक थिले। वर्तमान तांकर देवगढ़ प्रशिक्षण शिक्षक महाविद्यालय को बदली हो आसी। आम परिवार से बेस सुपरिचित व्यक्तित्व। रामचरित मानस उपरे तांकर गभीर ज्ञान अच्छी। मानस प्रवचन पाई अनेक स्थान को निमंत्रित हो जाई थांती। तांकर सरल उपस्थापना समस्त को आह्लादित करि थाए। विशेषतः कैलाश सिंह परिचय से निजे तांकर बा कौन परिचय दिया जाई परिबो वक्ता को अनुरोध करी कैलाश भाई निजर वक्तव्य उपस्थापित करवा हेबे। 7:50 पर्यंत से तांकर वक्तव्य रखिबे। तापर प्रश्नोत्तरी हरिओम कैलाश कार्यक्रम को आरंभ करिवे। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव श्रुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणा यशदार्द्रचित्ता वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग कलाहांडी जिला शीर्षक स्वाभिमान माटीर 61तम ई पाठचक्र रे उपस्थित समस्त सुधीवृंद भक्तजन को मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज आम मानकर अहोभाग्य जे अश्विना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे आमे माँ दुर्गा विषय रे किछि आलोचना करिवा। आज संयोजना करुचंती पूर्वरु मध्य संयोजना करि आसुचंती श्रीयुक्त भारत भूषण मुंड तांको मु अशेष अशेष धन्यवाद एवं नमस्कार जनाऊछि। बहुत सुंदर तांकर कहवा शैली एवं भाषा बहुत उच्च कोटिर। से आजिर सभापति अछंती श्रीयुक्त विवेकानंद ठाकुर। से जने सत्यवादी मनुष्य एवं साधारण जीवन बिताउथिबा मनुष्य तांको मु कोटि कोटि बार प्रणाम करुछि। एई सभारे उपस्थित समस्त गुरुजन माननकु आउ थरे नमस्कार करी आज एर कार्यक्रम को आगे को बढ़ाऊँगी। मंगलाचरण पाठ करथिले चिदानंद पंडा जी बहुत सुंदर ढंगरे गीतटी को आज गाइथिले। तांको मु भगवान के पाखरे प्रार्थना करुछि तांकर स्वर आहुरी सुमधुर हो। विवेकवाणी पाठ करथिले आमर वर्षियान सदस्य विवेकानंद लोक संसद एवं सबु कार्यक्रम रे सदा सर्वदा तत्पर रहितिबा युवा वृद्ध हुई मध्य जे युवक श्रीयुक्त शंकरसन शतपथी महोदय तांको मु नमस्कार करुछि। एवं एवे आजिर विषय या देवी सर्वभूतेषु आपण माने जानिचंती। आमे माने जेतेबेले एई मंत्रटी को पाठ करंती सेतेबेले अनेक शब्द ता सहित जोड़ा जाए। जे भली हमर संयोजक जोड़ी थिले या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतानां भूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एथिरे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता माँ रूपरे जे विराजमान करन्ति माँ दुर्गा नमस्तस्यै तांको मु नमस्कार करुछि तांको मु नमस्कार करुछि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। से शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा विषय रे आज आमे माने आलोचना करिवा। आपण माने समस्ते जानती एई जो आजिर दिन को आमे माने अश्विन द्वितीया को
ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଆନ୍ତି? ବର୍ଣ୍ଣନ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଦେବୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ମହାଭାରତରେ, ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ, ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ କେହି କହନ୍ତି ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର 9ଟି ନାମରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, 9ଟି ରୂପରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ କ୍ରମରେ ମାଙ୍କର ନାମ ଏହିପରି ଥାଏ। ପ୍ରଥମଂ ଶୈଳପୁତ୍ରେ ଚ ଦ୍ୱିତୀୟଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତୃତୀୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟେତି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡେତି ଚତୁର୍ଥକಂ ପଞ୍ଚମଂ ସ୍କନ୍ଦମାତେତି षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। प्रतिपदारे आमे ଯେଉଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୂପକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଚତୁର୍ଥୀରେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମୀରେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଷଷ୍ଠୀରେ କାତ୍ୟାୟନୀ, ସପ୍ତମୀରେ କାଳରାତ୍ରି, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାଗୌରୀ, ନବମୀରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନବଦୁର୍ଗା 9ଟି ନାମରେ ମା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧା କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତାନ୍ୟେତାନି ନାମାନି, ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମଣୈବ ମହାତ୍ମନା, ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଅମରକୋଶରେ ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମ ଯଥା 17ଟି ନାମ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଛି। ଉମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଗୌରୀ काली हैमवतेश्वरी शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चंडिका अंबिका। एभଳି 17ଟି ନାଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ଅମର କୋଶରୁ। ଏହିପରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 17 ଗୋଟି ନାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରହିଛି ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉମାରୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମ କାହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା? ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାତଃ କାଲେ ସ୍ମରେଦ୍ୟସ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାକ୍ଷର ଦ୍ୱୟମ୍ आपदः तस्य नश्यन्ति तमः सूर्योदये यथा। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାତଃ କାଲେ ସ୍ମରେଦ୍ୟସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଦଃ ତସ୍ୟ ନଶ୍ୟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୂର ହେଇଯାଏ। କିଭଳି ନା ତମଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟେ ଯଥା, ଯେଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଅଛି ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ମା ଦୁର୍ଗା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମା ଶବ୍ଦରେ
केते साहस केते ताकत केते स्नेह भरी रही मा नामे अछि अमृत भरी मा नामे अछि अमृत भरी ए भव सागरे शीत तरी ए भव सागरे शीत तरी मा नामे अछि अमृत भरी मनीष जीवन अटई सार ता करुणा बिना सबु असार सुख दुख दुई ताहार डोरे ता बिना किए से होइछि पारे मा नामे अछि अमृत भरी जीवन जंजाल भारी विषम मा डाकी देले हुए सुगम मा मा बोली डाकी देले खाली माँ दुर्गा बोली डाकी देले कौन हब माँ बोली डाकी देले खाली करुणा तोहर पड़ई झरी मा नामे अछि अमृत भरी तेणु ए माँ दुर्गा नाम रे अमृत भरी रही से आमर समस्त दुख को हरण करिथांती सुंदर भाव वर्णना मिले जे दुर्गांकर व्युत्पत्ति करने को जाए कहा जाए दूर दुखेन गम्यते प्राप्यते असो दुर्गा जहाँ को आम दुख रे प्राप्त करती अर्थात अतिशय तपस्या न कले माँ केबे हेले संतुष्ट हुअन्ति नाही सेथिपाई सुंदर भाव कहा जाउछि दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय च क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधने तेबे आमे माने माँ दुर्गांकर जदि नाम उच्चारण करिवा दुर्गा को जदि पूजा करिवा तेबे कौन कौन हब ना दुख दारिद्र्य नाशाय आमर समस्त दुख दूर हो आमर दारिद्र्य आमर गरीबपण हटिଯିव आमे निश्चित भाव सुखी रहिबा आउ कौन ना संग्रामे विजयाय च ए जीवन हेउछि गोटे संग्राम भूमि ए जीवन संग्राम रे आमे जीति जिबा आउ कौन ना क्रूर शत्रु विनाशार्थम आमर जो माने भयंकर शत्रु समानंकर विनाश पाई तथोग्र कर्म साधने आउ जदि कौन सी कठिन कर्म करिवार अछि तेबे माँ दुर्गांकर नाम उच्चारण रे से कार्य होइता दुर्गांच पूजयेद भक्तिया परलोक सुखाय च एवं आमर अंतिम पर्याय रे जेतेबेले आमर मृत्यु घटे सेतेबेले परलोक पाई ए माँ नाम आमर गोटे साधन हो जाए दुर्गा त्रायति भक्तमया सदा दुर्गति नाशिनी दुर्गेया सर्वदेवाना ताम दुर्गा पूजयाम्यहम मु से दुर्गा को पूजा करुछि किभଳି से दुर्गा ना दुर्गा त्रायति भक्तमया जो दुर्गा माता भक्त मानंकु रक्षा करती तारुछंती सेहिपाई तो माँ दुर्गांकर नाम तारिणी सदा दुर्गति नाशिनी से आम मानकर दुख को हरण करती दुर्गेया सर्वदेवाना समस्त देवता माने मध्य याकू मांकर नाम को कष्ट रे उच्चारण करती दुर्गेया सर्वदेवाना ताम दुर्गा पूजयाम्यहम सेही भली माँ दुर्गा को मु पूजा करुछि तेबे तारुचंती बोली तांको ना हेउछि तारिणी कहा जाए तारुछु बोली तारिणी तुही पाळुछु बोली तू माँ
दारुछु बोली तारिणी तुही पाळुछु बोली तू मा शाळ बण डेई नेत उडू थाई शाळ बण डेई नेत उडू थाई ताकु जुहारे सारा दुनिया जय जय तारिणी मा जय जय तारिणी मा जन्म काले एंतुड़ी शाले डाकुथिली कुआ 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 नुहेलो तारिणी तोते डाकुथिली मामा घट छाड़िले घट गा एक कथा भूली नाही मा आहा कहिबाकू साहा होइबाकू तो बिना नहीं के मा जय जय तारिणी मा जय जय तारिणी मा तेणु ए मा दुर्गा आम मानू तारंती बोली रक्षा करंती बोली तांको ना हला तारिणी तेबे ए दुर्गा मातांकर आउ व्युत्पत्ति करबा को जाय लेखा अछि दुर्गो दैत्ये महाभिघ्ने भवबंधे कुकर्मणि शोके दुखे च नरके यमदंडे च जन्मनि महाभये तिरोगे च आपि शब्दो हंतृवाचक एतान हंत्येव या देवी सा दुर्गा परिकीर्तिता से दुर्गा प्रसिद्ध अटंती केमितिया दुर्गा कहउचंती दुर्गो दैत्ये दुर्गा शब्द दुर्ग शब्दर अर्थ है दैत्य दुर्ग शब्दर अर्थ है दैत्य माने दुर्ग शब्द अर्थ आमे असुर शब्द अर्थ रे नवा दुर्गो दैत्ये महाविघ्ने आउ दुर्ग शब्दर अर्थ कौन ना महाविघ्न महाकष्ट आउ कौन ना भवबंधे दुर्ग माने हला संसार बंधन आउ कौन दुर्ग शब्दर अर्थ कुकर्मणि कुकर्म को मध्य दुर्ग कुआ जाए आउ शोके दुख को मध्य शोके दुखे कष्ट आउ दुख आकु मध्य दुर्ग बोली कुआ जाए च नरके नरक को मध्य दुर्ग कुआ जाए यम दंडे यम जहा आम मानू दंड प्रदान करती ताहा को मध्य कुआ जाए दुर्ग आउ दुर्ग कहले कौन च जन्मनी आमे जो भव सागर रे जन्म नौचंती या मध्य दुर्ग एई दुर्ग गुडी को कौन करती महाभय आउरी मध्य कहउचंती महाडर अति डर ताकू मध्य दुर्गा कुआ जाए अति रोगे अति रोग रे पड़िथिबा लोक को भाव को मध्य दुर्ग बोली कुआ जाए आउ कौन च आप्या शब्द छंतुवाचक दुर्ग जदि है युड़िक ताले दुर्गा हवा कथा आ वाचक ताले कौन ना ये आ हेउची हंतृवाचक हंतृ माने हत्या करिवा कारिणी अर्थात नष्टकारिणी एई गुडी को जी नष्ट करंती का नष्ट करंती आमे सब देखिले दुख महाविघ्न भवबंध कुकर्म सुख नरक जमदंड जन्म महाभय महारोग आकु जी नाश करंती से होचंती आ माने दुर्गा से दुर्ग को नाश करुथिबा एया से होचंती दुर्गा हंतृवाचक हंतृ सूचक तेणु एतान हंत्येव या देवी जेउ देवी एई मानव को हरण करंती सा दुर्गा परिकीर्तिता से ही होचंती दुर्गा भाव रे प्रसिद्ध अन्य प्रकार रे दुर्गांकर व्युत्पत्ति जदि आमे करिवा सुंदर भाव अच्छी आपण माने देखिए दुर्गा शब्द को आमे गोटे गोटे अक्षर वर्ण विच्छेद करिवा द छोटी उ द युक्त छोटी उ युक्त र हलंत युक्त ग हलंत युक्त आ ए हला दुर्गा ताको सुंदर भाव रे व्याख्या करिसंती दैत्य नाशार्थवाचनो दकार परिकीर्तित ताले ये दोटा कौन ना दैत्य नाशार्थ वचन
ଦୈତ୍ୟ ନାଶ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଦକାର ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ଗୋଟେ ଗଲା ଦ, ତାପରେ ଆସିଲା ଉ, ଉକାରୋ ବିଘ୍ନ ନାଶସ୍ୟ ବାଚକୋ ବେଦ ସମ୍ମତ। ତାହେଲେ ଦ ଆସିଲା, ଦ ଉ ମିଶିକି ଦୁ ହେଲା, ଏଇ ଉକାର ହେଲା ବିଘ୍ନ ନାଶ ବାକ୍ୟର ବାଚକ, ମାନେ ବିଘ୍ନ ନାଶନ କରିବ। ଏହାର ସୂଚକ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଉକାର। ଦ ଉ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ର, ରେଫୋ ରୋଗଘ୍ନ ବଚନ। ରେଫ ର ଯୋଉ ଲାଗିଲା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ରୋଗକୁ ହରଣ କରିବ। ରୋଗଘ୍ନ ବାଚନ ବଚନ ସୂଚକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ଗ, ଗ କଣ ଗଶ୍ଚ ପାପ ଘ୍ନବାଚକ। ଗକାର ହଉଛି ଆମର ପାପକୁ ନାଶ କରିବ। ଆଉ କଣ ଭୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବଚନ ଚକାର ଆକାର ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଆ ଦୁର୍ଗାରେ ଦ ଉ ର ଗ ଆ କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଭୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବଚନ ଚ ଆକାର ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ଭୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏ ନାଶ କରେ ସେ ହଉଛି ଆ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତ୍ୟୁକ୍ତି ଶ୍ରବଣାଦ୍ୟସ୍ୟା ଏତେ ନଶ୍ୟନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ତतो ଦୁର୍ଗା ହରେ ଶକ୍ତି ହରିଣା ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ମାତା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଭୂତା ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଦୁର୍ଗ ଇତି ଦୈତ୍ୟ ବଚନ ଆକାରୋ ନାଶ ବାଚକ ଦୁର୍ଗମ ନାଶୟତି ଆଶା ନିତ୍ୟମ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା। କହିଲେ ଦୁର୍ଗ ଇତି ଦୈତ୍ୟ ବଚନ, ଦୈତ୍ୟ ସୂଚକ ହେଲା ଦୁର୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକାର ନାଶ ବାଚକ, ଦୁର୍ଗ ହେଲା ଯଦି ଦୈତ୍ୟ ଅସୁର, ଆକାର ହେଲା ତାହାର ନାଶକାରୀ। ଦୁର୍ଗମ ନାଶୟତି ଆଶା, ଦୁର୍ଗକୁ ଯିଏ ନାଶ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟମ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବିପତ୍ତିବାଚକ ଦୁର୍ଗ ଚାକାର ନାଶବାଚକ ତମ୍ ନାଶାୟ ପୁରାତେନ ବୁଧେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା କଣ ନା ବିପତ୍ତି ବାଚକ ଦୁର୍ଗ, ବିପତ୍ତିର ବାଚକ ହଉଛି, ବିପତ୍ତିର ସୂଚକ ହଉଛି ଦୁର୍ଗ। ଆକାର ନାଶ ବାଚକ, ତାର ନାଶ ହଉଛି କିଏ ନା ଆକାର। ତମ୍ ନାଶାୟ ପୁରାତେନ ବୁଧେଇ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଏଭଳି ନାଁ ରଖା ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ହିଁ ଦୁର୍ଗା ଶବ୍ଦର ସବୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ୟହ ସ୍ମରେତ୍, ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ୟହ ସ୍ମରେତ୍ ସତତମ ଦୁର୍ଗାମ ଜୟେତ୍ ଯହ ପରମମ୍ ମନୁ ସଜୀବଲୋକେ ଦେବେଶୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ତ୍ୱମାପ୍ନୁୟାତ୍। ଯିଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଭୋଳାନାଥ ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁ ମାୟାରୁ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମାଗୋ ମା ମା ତୁମେ ଜଗତର ସାହା ଭରସା, କହିକି ପାରିବ ସତେ କାହାକୁ କନ୍ଦାଇ କାହିଁ କାହାକୁ ହସା। ମା ତୁମେ ଜଗତର ସାହା ଭରସା, କହିକି ପାରିବ ସତେ କାହାକୁ କନ୍ଦାଇ କାହିଁ କାହାକୁ ହସା। ଏଇ ମା ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଆନ୍ତି? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣ ପୋଡି ହୁଏ। ୟା ପଛରେ କାରଣ ଥାଏ ଯେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ମହିଷାସୁର ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ ଯେ ସେଇଦିନ
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି କଥା ଦୁଇଟି ଆସେ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ ରାମାୟଣରେ, ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ରାବଣକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାବଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ସେ ଶିର ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ହସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ମୃତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଭିତରର ଭେଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କର ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଯେ ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ରାବଣକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଣ ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମରୁନି କାହିଁକି? ସେତିକି ବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସର୍ବାନ୍ତର୍ୟାମୀ, ଆପଣ କହିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାବଣର ରଥରେ ମା ଦୁର୍ଗା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାବଣକୁ ଜୟ କରିବା ଏତେ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା 108 ପଦ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମା ଦୁର୍ଗା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଆମେ ମାନେ କଣ ହବା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଲାଭ କରିବା। ତେବେ 108 ପଦ୍ମ ତୋଳା ହେଇଛି ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହବ। ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ମା ଦୁର୍ଗା ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛପେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ କମ ହେଇଯାଇଛି, ନିଅଣ୍ଟ ପଡିଯାଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଣ ରାମ ଯେ ବିଚାରିଲେ ମନେ, କମଳ ଲୋଚନ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ଜନେ, ଯୁଗଳ ନୟନ ମୋର ନୀଳୋତ୍ପଳ ସମ, ଏହା ଥାଉଁ ଥାଉଁ କିମ୍ପା ମୁଇଁ ହୁଏ ଭ୍ରମ, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣେ, ଏହା ବିଚାରି କହିଲେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ। ଏହା କହି ତୁଣିରରୁ କାଢି ଧନୁର୍ବାଣ, ଚକ୍ଷୁ ପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତେ ବହନ, ଦେଖି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଶୋକ ହେଲା ଜାତ, ସତ୍ୱରେ ଆସି ଧଇଲେ ରାମଙ୍କର ହସ୍ତ, କହିଲେ ନ କର ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ କିମ୍ପାଇଁ। ମା ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ କମ ହେଇଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କମଳ ଲୋଚନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ନୀଳାମ୍ବୁଜଶ୍ୟାମଳ କୋମଲାଙ୍ଗମ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କମଳ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀହରି କରେଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ, କମଳ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀହରି କରେଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ, ଖଗଆସନେ ଖଗପତି ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଏଭଳି କମଳ ଲୋଚନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମତେ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି କମଳ ଲୋଚନ, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଯଦି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାରେ 107 ପରେ 108 ଜାଗାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଯଦି ତାଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ମୋର ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଏହା ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଗଲେ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁର ପାଖରେ ନିଜର ବାଣକୁ ଲଗେଇ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନିଜର, ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଶୋକ ହେଲା ଜାତ, ମା ଦୁର୍ଗା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା କେତେ ସଦୟା, ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାର ସ୍ନେହ ପାଇଛି, ଯିଏ ମା ର ପଣତ କାନି ତଳେ ରହିଛି, ତାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ କଣ? ଯଦି ମା ପଚାରିଲେ ଝିଅକୁ
କହିଲେ ମାରେ ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ନା ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ? ମା କହେ ପୁଅ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟବତୀ। କହିଲେ କେମିତି ମା? ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲିନି? ମା ଥୋड़े ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଝିଅଟି କହିଲା ମା ତୋ ଭଳି ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉ ଝିଅ ଉପରେ ରହିଯିବ ସିଏ ଭାଗ୍ୟବତୀ ନୁହେଁ, ଆଉ କିଏ ସଂସାରରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ? ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ମା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମରି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯାଏ। ତେଣୁ ହେଲା କଣ ନା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବିଜୟୀ। ତେଣୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଏଇ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଆମର ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱାରୋଚିଷେନ୍ତରେ ପୂର୍ବଂ ଚୈତ୍ର ବଂଶ ସମୁଦ୍ଭବମ୍ ସୁରଥୋ ନାମ ରାଜା ଭୂତ୍ ସମସ୍ତେ କ୍ଷିତି ମଣ୍ଡଲେ ତସ୍ୟ ପାଲୟତଃ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରଜାପୁତ୍ରାନି ଭୋରସାନ୍ ବଭୂ ଶତ୍ରଭୋ ଭୂପାଃ କୋଲା ବିଧ୍ୱଂସିନ ତଦା। ଏଥିରେ ଆସେ ଜଣେ ସ୍ୱାରୋଚିଷ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ସୁରଥ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କୋଲା ବିଧ୍ୱଂସୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏ ସୁରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସୁରଥ ରାଜା କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଶେଷରେ ବନ ଗମନ କଲେ। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ସୁରତ ପହଞ୍ଚିଲେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। ସତତ୍ରାଶ୍ରମ ମଦ୍ରାକ୍ଷିତ୍ ନିଜ ବର୍ଜସ୍ୟ ମେଧସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାପଦାକୀର୍ଣ୍ଣମ ମୁନି ଶିଷ୍ୟୋପଶୋଭିତମ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ଛାଡିକି ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସମାଧି ନାମକ ବୈଶ୍ୟ। ସମାଧେର୍ ନାମ ବୈଶ୍ୟୋହମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନୋ ଧନୀ ନାମ କୁଲେ ପୁତ୍ରଦାରେ ନିରସ୍ତଶ୍ଚ ଧନ ଲୋଭାତ୍ ଅସାଧୁବି। ସେ କଣ ହେଲେ ନା ଏଇ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟକୁ ତା ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମା ସବୁ ଠକିକି ତା ପାଖରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମେଧା ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମେଧା ଋଷିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ସୁରଥ ରାଜା ଏବଂ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଶେଷରେ ମା ଦୁର୍ଗା ପଚାରିଲେ ଯେ ସୁରଥଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ତମକୁ କଣ ଦରକାର? ନା ମତେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଫେରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବଳରେ ସୁରଥ ରାଜା ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଏ ସଂସାରରେ କଣ ଅଛି? ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ଅଟ ଏ ସତ୍ୟ ମଣନ୍ତି ନରେ ରଜ୍ଜୁଟି ଭୁଜଙ୍ଗ ହୁଅଇ ଯେହୁ ପଡେ ଭ୍ରମରେ। କହିଲେ ସଂସାରରେ କଣ ଅଛି? ଏ ସଂସାର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି। ପୁଣି ଧନ ଲାଭ କରିବି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ସଂସାର ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ମା ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତେଣୁ ମା ଦୁର୍ଗା ମୁକ୍ତି ବି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ବି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ଦୁର୍ଗା କଣ କଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଦେଲି। ଯଦି ଆହୁରି ପଦେ ସେଇଟା ସେଇ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ସୈଷା ପ୍ରସନ୍ନା ବରଦା ନୃଣାନାମ ନୃଣାମ ଭବତି ମୁକ୍ତଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ମା ତୁମେ ମମତାର ସୀମାହୀନ ସାଗର, ମା ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର। ମା ତୁମେ ମମତାର ସୀମାହୀନ ସାଗର, ମା ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ
ଦେବତାର ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମା ଦୁର୍ଗା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା କଳାହାଣ୍ଡି ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ଦିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଗୁରୁଜନଗଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ। ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସୁଧା ନମସ୍ତୁତେ। ଏଇ ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ଏଇ କାମନା ସହିତ ମୋର ବାଣୀକି ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ। ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନାର ଯଥାର୍ଥତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ଥାଏ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଭିଳାଷା ଥାଏ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଲୋଚକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନବରାତ୍ର ପୂଜା, ଏଇଟା କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ଜିଜ୍ଞାସା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଜ୍ଞାସା ହଉଛି ଯୋଉ ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀରେ, ଐଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚେ, ତାର ଭାବାର୍ଥ କଣ? ଏ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ଯଦି ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ବିଷୟରେ ଏକଦମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କଣ ଟିକେ ସାର୍ କହିଲେ? ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ହଁ, ନବରାତ୍ର ପୂଜା ସାରେ ଦେବୀ ସପ୍ତଶତୀରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଠ କରିଛି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶତପଥୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଳୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଜାଣିନି, ତେଣୁ କହିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଅଟେ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଳୟ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଳୟାବୃତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ କଣ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି। କେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ କଣ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା? ମୁଁ ତ ଥିଲି ଅନୁମାନ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହଉଛି, ସେ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି।
सर यार तो उत्तर होची दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य रे अछि आकु छाड़ी के आउ को जगह रे अछि सर सेटा मु जानि नै जेतु कुआ जाउची भागवत पुराण रे महाभारत रे आउरी मध्ये अन्य पुराण रे अछि किंतु केते को जगह रे केते वर्णना अछि सेटा सर मु एते संग्रह करि नै रे अछंती पूजा होची किंतु 9 दिन पूजा सेमती 16 दिनात्मक पूजा अछि 9 दिन अछि त्रिदिनात्मक अछि गोटे दिन भी अछि किंतु 9 दिन पूजा ता को ग्रंथ अनुसार होची सेटा प्रणाम सर लक्ष्मीधर सर जदि आपन जणा अछि कोहंतु लक्ष्मीधर सर को जणा थिबो जदि कोहंतु सर प्लीज नहीं आम परवर्ती पर्याय रे आलोचना करबा आ कोन अछि आज्ञा समस्त को नमस्कार एक्चुअली जो नवरात्र पूजाटा आमर मार्कंडेय पुराण रे तो मेन वर्णना हेछि ता पई आ गोटे देवी भागवतम अछि जोतरे कि स्पेसिफिकली मेंशन हेछि कि नवरात्र पूजा विषय रे मोर तो एते ता विषय ज्ञान नाही तथापि जेति कि मु जानि छी हम घर मानक रे जो पूजा हुए देवी भागवतम रे करा हेछि प्लस वैष्णव पुराण रे भी ता विषय मेंशन करा हेछि कथा होची कोन कि देवी को पूजा सबुटी को हाइची किंतु नवरात्र नवदिनात्मक पूजा ता ठीक है कोठी देवी अछि भागवतम रे कुआ हेछि देवी भागवतम रे नवरात्र पूजा बोली आपण कन्फर्म आपण कन्फर्म नै तो मु कंफर्म नुहे मु जहा सुनिछि से जिंसटा मु एठे मेंशन करली से बट हो मु कंफर्म नुहे से देखिबा तार जो प्रमाण सहित कोठी को हाइची ताकू परवर्ती पर्याय आलोचना करबा से देवी भागवतम रे एक्चुअली तांकर जो 9टा रूप अछि आपण जो रूप विषय बर्तमान वर्णना भी करूथिले से जिंस भी कुआ हेछि प्लस 9 दिन रे को रूप रे मा पूजा पाइबे से विषय वर्णना करा हेछि धन्यवाद सर वर्तमान अनुरोध करी सभापति महोदय को सभापति टिप्पणी प्रदान करबा हेबे श्रीयुक्त ठाकुर महोदय जय जगन्नाथ आज कलाहांडी जिल्लार 61तम आवासिक कार्यक्रम माननीय कैलाश चंद्र नंदन द्वारा उपस्थापित है खूब सुंदर भावरे नंद सार तांकर वक्तव्य उपस्थापित कले जा देवी सर्वभूतेषु से विभिन्न ग्रंथरु सार निर्यास उपस्थापन करी आम मानकर किछि संदेह दूर कले प्रश्नोत्तरी माध्यम रे लक्ष्मीधर सारंकर प्रश्न मध्य बेस रुद्ध होइथिला नंद सारंकर जो रामायण देवी भागवत तथा अमरकोश रु माँ दुर्गा जो 17टा ना खूब सुंदर भाव में वर्णना कले आमर अनेक जो श्रोता युवक अछंती से ताहा जानी नथिले आज ताहा सुनले जहाँ भी हो आज कार्यक्रम निश्चित भाव में सफल होइछि आउ कार्यक्रम आगू बढ़े नेबा पई भारत भाई को अनुरोध करुछि धन्यवाद सभापति महोदय अनुरोध रखिबी भाग्यवान मेहर महोदय को से धन्यवाद अर्पण सहित शांति पाठ करिया हेबे श्रीयुक्त भाग्यवान मेहर महोदय समस्त को सादर प्रणाम आज पवित्र अवसर रे मां को ये कि समस्त को पणत गांधी घोड़े रखती आउ से समस्त को सुरक्षा प्रदान करिवार जो शक्ति अच्छे मां कर से मां को कोटि कोटि प्रणाम आज
ଏହି ଅବସରରେ शुभ अवसर में प्रारंभिक संगीत गान करछंती चिदानंद पंडा जी तांकू बहुत बहुत धन्यवाद। आउ विवेक वाणी पढ़ी महोदय समस्तंकु मुग्ध करिसंती तांकू बहुत बहुत धन्यवाद। आउ आजिर सभापति विवेकानंद ठाकुर से मां को विषय रे जे टिप्पणी देइछंती आउ जगत जननी मांकर जो महिमा विषय रे कहिसंती आउ आजिर सभा को सुंदर भाव रे परिचालना करिसंती तांकू भी बहुत बहुत धन्यवाद। आउ आजिर मुख्य आकर्षण अध्यापक कैलाश चंद्र नंद जी देवगढ़ महाविद्यालय अध्यापक आउ से जो भली भाव रे सुंदर भाव रे उपस्थापन करिसंती निश्चित भाव रे आमे हृदयंगम करिछु। मते तो केतेटा कथा वर्तमान भी उंकी मारुछि मां नाम कठिन कार्य मां नाम रे कठिन कार्य संभव होई थाए महाविघ्न भी दूर होई थाए दुख सुख जमदंड महारोग सब किछि र समस्या समाधान होई थाए मां कौन करे न पारंती ताहा सुंदर भाव रे बुझाई देछंती तारुछंती बोली कर मां तारिणी पालुछंती बोली कर मां से जगत जननी मां तो सही लोक आमर से सुंदर भाव रे आजिर कार्यटी को संयोजना करिसंती आउ सुंदर भाव रे उपस्थापन करिसंती तांको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंडित शंकरशरण सतपथी तांको उपस्थित होई तांकर महामूल्यवान तांकर मत भी रखिसंती आउ सार प्रलयन सार उपस्थित अछंती आउ लक्ष्मीधर सार जो प्रश्न पचारिसंती समस्तंकु अशेष अशेष धन्यवाद। आउ वर्तमान आमे शांति पाठ करिबा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय मां दुर्गा। थैंक यू। धन्यवाद प्रदान करथिबारु आपनको मध्य अशेष अशेष धन्यवाद। अनुरोध रखिबी सभापति महोदय को सभा सांग करिया पई। वर्तमान सभा सांग हला आनुष्ठानिक आलोचना दृष्टि कलाहांडी भाई माने किछि समय रहिबे। जय श्री राम। हेलो सत्य भाई सत्य भाई लेफ्ट ही गले ना लेफ्ट ही गले सीमा भाई भी सीमा भाई अछन से दादा अछन मझिरे से लेफ्ट ही थिले नहीं अछन बे हां आ मोहन भाई अछन विश्व अछन भारत भाई आ भाग्यवान भाई अछन चंद्र भाई नहीं आज अटेंड नहीं करी चंद्र भाई आज अटेंड नहीं फोन करथिले से ओते फोन भी नहीं उठेले मोर भी फोन नहीं प्रोग्राम रे नहीं उठाले आगामी राउरकेला कार्यक्रम दृष्टि विशेष आलोचना नमस्कार नमस्कार हाँ मोहन भाई कहो नमस्कार मुझे गोटे मिनट लेट रे जॉइन कली से भितरे विवेक वाणी दायित्व दिया ही थिला सरी गला क्षमा करिवे हां संकल्पन सपथि आगे आपन को कार्य सुने देले से तो अछंती संकट मोचन हां सपथि आगे संकट मोचन हमर और राउरकेला पाई के जाउ दादा कहन
ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାଦା ଟିକେ କହିବେ। ବିଶ୍ୱ ତମେ ଯାଉଛ ବିଶ୍ୱ? ହ୍ୟାଲୋ ବିଶ୍ୱ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବି ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ମୋବାଇଲ ସେ ଅନ୍ ରଖିଛ ନା ସେ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି? ଦେଇଥିବେ, ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହଁ ଥିବେ ଆରୁ। ହଁ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଇ ହଁ ସାର୍ ଜିମା ସାର୍, ମୁଁ ବି ତ ଯିବେ ଯିବି ତ। ବୋଲି ଭାବିଛେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ତ ଯିବି ବୋଲି କହୁଛି। ହଁ। ମୋହନ ଭାଇ, ମୋହନ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସେ ମୋହନ ଭାଇ ଲଗେଜ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୋର ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇନି। ଆପଣଙ୍କର ତ ହଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସେଟା ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକଟା ସମାପନ କେବେ ଅଛି ଯେ ଭାଇ ଦଶମୀ କେ? ଅସୀମା ମୁଁ ବାହାରେ ଯିବି, ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାର ଅଛି। ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ, ହଉ ହଁ। ଯାଆନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଗୁଡାକେ ଦେଖିକରି ଆସିବେ ଆଉ। ହଉ। ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର କେତେ 6-7 ଜଣ ହେବେ କି? 7 ଜଣ। 7 ଜଣ, ହଉ ହଏ ଠିକ ଅଛି ସପ୍ତରଥୀ ବୋଲ। ହଏ ସପ୍ତରଥୀ ଯିବେ। ହଉ ହେଲା ଆଉ ହେତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଫଣ୍ଡସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ ଆମର ହଁ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବି କିଛି ଟିକେ ହଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ନାଇଁ ବୋଲ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ ସାଧନ କର୍ମା ଟିକେ। ଏଟା ହଏ ତ ଖାଲି ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ହଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଇ ବାକି ପାରୁନ। ଲୋକର ଲୋକ ନେଇ ନିଆ ହିଏ। ହଏ ଆଉ ରାଶିଟା ଟିକେ ଯେନ୍ତା କି ଭିକ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ନେଇ ହେବା କଥା। ହଏ ନାଇଁ ସେ କି? ହଏ ହଏ ଦାଦା ହଁ କିଛିଟା ବି ଗୋଟେ ଏବେ ଆମର ହଏ ସଂଘର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯେନ୍ତା କୁହାହେସି ହଏ ହେନ୍ତା ନା ତମର ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ଦିଅ, ହଏ ଦାନ ନେଇ ଦେବାର କି କୃପା ନେଇ କରବାର, ଗୋଟେ ହଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାବା ଲାଗି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିକରି ଦିଅନ ହଏ ବୋଲିକରି ଯେନୁନକାର ସଙ୍ଗେ ସେନ୍ତା ଆମର ରିଲେସନ ଅଛି ସବକେ ତ ନାଇଁ କହି ହୁଏ। ହଏ ନାଇଁ ସେ କାଏଁ ହଏ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଆଉ କାଣା ଭାରତ ଭାଇ? ଦାଦା ହଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନେ ସହମତ ନା ମୁଇଁ। ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ। ଭାଇ ହଏ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାଦା ଚଲାବା ଆମେ ଲାଗି କାଣା ହେଇଛି ଏବେ କିଏ ଗୋଟେ ପୂଜା ଲାଗି ଚାନ୍ଦା ମାଗି ହେଲା ଆମେ ହଁ ଦେଇ ଦଉଛୁ ଏଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେ। ମହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ମହତ୍ ଆଜିକାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କରୁଛି। ଦୁର୍ଗା ମେଢ ମାନେ ହଉଛି ସେଟା କିନ୍ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛେ ତ ଏଟା ସବେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲନ। ହଏ ନାଇଁ ସେ କି? ହଏ ସେଟା ଖାଲି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ଆରୁ ମଦ ମାଂସ ଲାଗି ବୋଧେ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଖ ବୋଲି କରି ହଁ ଦାଦା ଆମେ ଯେହେତୁ ଯେନ୍ ପଠେଇମୁ ତ ଆଉ କିଛି କରବାର ନାଇଁ ନା ଖାଲି କି ସ୍କ୍ରିନସଟ ବି କାହାକୁ ପଠାବାର ନାଇଁ ନା। ନାଇଁ ଅଛି ନାଇଁ ସେଟା ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇ ଦିଆ ହୁଏ। ଯାବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନା ନେଇ ଦିଆ ହୁଏ। କିଛି ହଁ କିଛି ସେଟା ଡିସକ୍ଲୋଜ ନେଇ ହୁଏ। ହଏ ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ବି ନାଇଁ ଜାଣନ୍ ଭାଇ ଗୁପ୍ତ ପୁରା ହଁ ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ। ହଁ ହଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେବା ସେନେ ଦରକାର ନାହିଁ ଛାଡିଦେବେ ସେନେ ଖାଲି। ସେନେ ତ ସେନେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଯାଇସି ଯେ ନା ବାହାରି ଯାଉଥିବା। ହଁ ସେ ଲଗେ ବାହାରବା। ସେନେ ହଁ ତାଙ୍କର ବାହାରବା ନା। ସେନେ ହଁ ହଁ ବାହାରବା ବାକି ଅନ୍ୟ ହଁ କୌଣସି ଲୋକ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍ ସେ ହଁ ହଁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନ ସଟ୍ ଯାର ଲগে ଅଛେ ସେ ଏକା ଜାଣବେ। ହଁ 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 ନାଇଁ ଏବେ ବି ଲିଷ୍ଟ ଆଉଛେ ନା ଭାଇ କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 500 ଟଙ୍କିଆ 10 ଜଣ ଥିଲେ। ହଁ 1000 ହଁ ଟଙ୍କିଆ 8 ଜଣ ବୋଧେ 5000 ହଁ ଟଙ୍କିଆ 2 ଜଣ 10,000 ହଁ ହଁ ଟଙ୍କିଆ ଜଣେ 15,000 ସେଟା ଟଙ୍କିଆ ଲାଷ୍ଟ ଜଣେ ଇୟର ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। କାଲି ତକ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ର। ନାଇଁ କାଲିଟା ଭାଇ କାଲି ପତେ ଯେନ୍ଟା ଦିଛନ୍ କାଲି ପତେ ଯେନ୍ ଆମର ସଭ୍ୟ ମାନେ ଦେଲେ ନା ତାର ଲିଷ୍ଟ ହଁ କାଲି ହଁ 16 ଜଣଙ୍କର ବାହାରି ଥିଲା କି ନାଇଁ। ହଁ ହଁ 16 ଜଣ ର। ହଁ ଓ ମାତ୍ର 16 ଜଣ ଦିଆହେଇଛି କି? ହଁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଜଣ ଦେଇଥିଲେ। ନାଇଁ ମାନେ ଆମର ପୁରା ଏଇ ମାନେ ଅନଡିଶାରେ 16 ଜଣ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଟୋଟାଲ କାଲି ଟୋଟାଲ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣ। ଦେଲେ ନା ଅଛି ଆଗ୍କେ ତ ଟାଇମ ଅଛେ ନା ଭାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଲେ ଟୋଟାଲ 16 କି କାଲି ଗୋଟେ ଦିନେ 16? କାଲି ଗୋଟେ ଦିନେ 16। ହଁ ହଁ ହାଏ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ 16 ଜଣ ଦେଇଛନ୍। ହଁ 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 ଦେବେ ଏନ୍ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେବେ ତାପରେ ହଏ ଆମର ହଏ ଯେନ୍ ହଜାରେ ସଂଖ୍ୟା ତ ପ୍ରାୟ ପୁରଲା ବୋଲବା କଥା। ହଁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନ। ହଁ ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ବାକି ଅଛନ୍।
दादा आमर जेन दुई जन मैडम सेदिन आइसथिले सेमानकटा केते दूर गला ସେମାନେ ତ ନେଇ ହେବାର ତା ଆଜି ତ दादा सन जदि सीमांचल दादा टे जदि जानिछन किछ बोले तेन हेला हम टे कांटेक्ट करी दुई जन पढेई दी पारतु बोले भल था टे 2 ଜଣ ପଢେଇ ପାରିଲେ ହଏ ଆମର 24 ଯେତା होय होय କାଣା ସେଟା ନିରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା କହି ଦିଅନ୍ ସେ କଥା ହେବେ हां नहीं से कार ସୀମା ଆଜ୍ଞା कांटेक्ट ଦୁଇ ଜଣ दुई जन हां ହୁଁ? ଆଜି ଆଜି ନିରଞ୍ଜନ ସେ ଆଜ୍ଞା କେନଡେ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମତେ ସେ 2:30 ବଜାଳେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଇ କେନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଉଚାର ନେଇ ପାରାନା କାମ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବେ ସଭାପତି କାମ ବେଲେ ହଉ हां ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବେଲି ମୁଁ ଏଟା हां ମୁଇ ବି ସେଟା ସେ ତାଲଗୁଡ ନଥିଲି ସେଟା ओहो ତାଲଗୁଡ ଆଜି ଯେନ୍ ଡୁଗରି ବୁଢୀର ଭାଇ हां ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଟିକେ ତାଙ୍କର ହେସି ତ ଯାଇଥିନୁ ଆମେ ସେ एला अष्टमी तक नहीं दादा ସେଟା ନାଇଁ ଭାଇ ପୁରା ନବମୀ ତକ नवमी तक हां ତାଙ୍କର ଇ କାଲି ଲଗୁନ ହେଲା ନା 9 हां ଦିନିଆ ପୂଜା କେନେ ତାକର 9 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ତାକର খুব বলি ফলি ভাই हां সেতি ବି ସବୁଦିନ ନା हां ଆଜି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ओहो ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆର କାଁ କରାଯିବ ନାଇଁ ସେ କାଁ ଆଚ୍ଛା ओके हां आशा ଆସ୍ଥା ଅଛି। करिनो ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଉଟ୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛେ ହଁ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉଟା ମାନେ दादा 8-11 ହେଲା से ହଉ ଠିକ हां ଅଛି दादा ହଉ ଭାଇ ମୁଇଁ ଟିକେ ସମାପ୍ତ କରମା ଭାଇ ଆଉଟ୍ ଅଛେ ସମାପ୍ତ हां दादा ठीक ଜୟ है ଶ୍ରୀରାମ जय श्री राम ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ